tourist footfalls could surpass last year's, says officials, raising hopes but also underlining the need to be careful as virus still going strong. Mahadai water has indeed become less, have told Karnataka leaders this. No way we will go for out-of-court settlement, says CM, striking an adamant pose on issue amidst criticism. State's 60th Liberation Day to be celebrated grandly, culture and freedom struggle programs to be held across country from December 19. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. There was a big protest held outside the Kurtori police station after some activists who had participated in the anti-coal stir were called for questioning by the police. Chief Minister Pramod Sawant also spoke on the ongoing protests, touching on the point that a lot of the Salsette BJP MLAs were joining the protests. This had elicited a warning from the BJP State Unit President recently. Here are the details. We have promised to reduce coal. I have spoken to the minister on the double tracking issue. I will consult with him and then take a decision on the issue, the Chief Minister Pramod Sawant said on Friday. पहिली गजाल सांगला हांवें 50% कमी करता म्हणून. दुसरें ऑलरेडी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डाक हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिले की फुडल्या 8-10 दिसां भितर दे आर सबमिटींग द रिपोर्ट. तांच्यांनी जी परमिशन्स दिल्या आतां थंयसली कंडिशन्स कितें आसा, आतां थंय पोल्यूशन्स कशें चल्लां हाजेर सगळ्यांचो रिपोर्ट जो आसा हो मागयला. म्हणजे निश्चितच मिनिस्टर येवच्या पयलीं तो रिपोर्टूय आमच्या हातांत आसतलो आनी ताज्या उपरांत हांव निर्णय घेवपाक शकता. तांकां कळपाक जाय न्ही म्हणून सांगलां ते. लोकांच्यो भावना समजून घेवपाक कोणीच ना म्हणून ना, भावना समजून घेवकूच जाय न्ही रे. आमकां लोक निवडून दिता, लोकभावनेचो आदर करपाक जाय. म्हाज्या खंयसरूच ताका ना म्हणणें ना. लोकांक हांव तुका परत सांगता, म्हाका मेळपा खातीर जवळपास 60-70 भुरगीं आयिल्लीं सांखळे. हांवें तांकां सगळ्या, तुमी व्हिडियो पळयला आसतलो, हांवें तांच्या सगळ्या प्रश्नांची उतरां वेवस्थीत दिलीं. त्याच्या बरोबर त्यांचे काही पेरंट्स येयले. म्हाका एका पेरंट्सान शेवटचो प्रश्न विचारला, तुवें आयकला जाल्यार खबर ना म्हाका. दोतोर हें तुवें सगळें सांगलें, हें आमकां कोणीच सांगना मरे म्हणपालें अजून पर्यंत. हें कित्याक कोण सांग? लोकांक समजून सांगपाक जाय. आमदाराक इलेक्शनाक वचूंक जाय म्हणटकीर तो लोक भावनेचो आदार करता, थंय वयता, लोकांक समजून सांगता. थोड्या जाणांक जर समजूनच घेवपाचें ना जाल्यार ताका आमी कशें कमी पडटले. तांच्यांनी ठरयलां, तेंच्यांनी अजेंडा सेट केला, जाल्यार आयकपाचेंच ना म्हणून. जेका समजता पळय तो थंयच्यान सायडीक सरता. People came out in large numbers to show their solidarity to those that had been called by the Kurtori police for inquiry in the double tracking protests. A FIR was filed against protesters recently. On Friday, protesters demanded that the FIR be squashed. First thing, हांवें तांकां सांगलां आमी खंयचो स्टेटमेंट जावं कांयच बरोवन दिवपा ना. सांगता की आम्ही जितले लोक थंय आसले तांकां सगळ्यांक वळखता. आमचें म्हणणें इतलेंच की तुमी सगळ्यांक वळखता जाल्यार हे बारीक मनशाचेरूच कित्याक FIR? आमचे थंय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमी कित्याक हाडूना? तुमी तांकां वळखना, आमी वळखता म्हणपालो, पण आमी तुमकां पयलीं वळखता खाता. आमकां म्हाका आनी अभिजिता इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पयलीं वळखता म्हणून आमचेर पयलीं FIR केला म्हणटा तो. जे लेटर म्हाका दिसता आतां आमी SP नाल्यार PIR ते लेटर व्हरोंक दिवपा जाय. कित्याक ते मातशें त्या लेटराचेर आमी सायनी मारून सांगलां की हे FIR क्वॉश करचे आनी हे FIR फॉल्स आसात, फॅब्रिकेटेड आसात आनी ते 8 ते 10,000 लोक आसले. तुमी 6 जाणांचेर FIR करता जाल्यार हे बायस्ड आसा. देखून हे FIR तुमी क्वॉश करचे म्हूण आमी लेटर केल्ले आसा, सगळ्यांनी सायन मारल्या. म्हाका दिसता आमचे भितरले थोडे जाणांनी वचोन SP कन्विन्स करपाक ट्राय करूंक जाय की हे सगळे क्वॉश करचे आनी हे FIR क्वॉश करचे. बेसिकली कितें दिसता तुमकां? Irshad Sheikh, Sandeep Twankar and Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Altino and Margao. Good news is that Daboli airport officials say that tourist levels are close to last year's and could possibly surpass last year's by mid-December. Also, the public hearing for the Daboli airport expansion will be held on December 4, the Environment Minister Nilesh Kabral said on Friday. The minister
And the airport director Gagan Malik gave details of the proposed expansion. Growing, leave aside the international part that varies time to time. Domestic tourist is flocking Goa and is going to flock Goa. We are in need of expansion of this terminal. That expansion is being done for a very small portion, 86 meters we are going to expand, just because for the basic reason that we want to make some internal changes in the terminal setup. We know domestic passengers are increasing, so we want our domestic security hold to shift to a larger area and international to be brought to a lesser area, so that we are in a position to take care of our guests in a better fashion, better manner. Now, right now I am having 64 check-in counters. I am coming up with more 32 counters, so that check-in is fast. Security checks are fast. We have put the ATRS. You see, earlier we used to clear 100 passengers in 1 hour. Nowadays we are clearing more than 250 passengers as average through ATRS, each ATRS. चलो की जे पब्लीक हेरिंग जातली कसले प्रोग्रामाक ती आमी पयलीं अपलोड करतले आमी केल्लें आसा एअरपोर्ट हो एक्सपान्शन जो गोंयचो गव्हर्मेंट आसा इज होम टू कीप मोपा एअरपोर्ट ऑल्सो वर्किंग बट कंटिन्यू विथ दाबोली एअरपोर्ट एंड दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ कीपिंग दाबोली इन एअरपोर्ट फुडें उरपा खातीर. The airport director gave details of the present travel situation in the state. Besides flights already coming in, a few more have also been approved, he said. Slowly and gradually we are reaching to that level, and my assessment is that let's by 15th of December or so, we may surpass it. As it is, I would like to share with you, as an average, every day I am getting more than 11,000 passengers arrival and departure. On weekends, that number goes more than 13,000. 45 flights, 49 flights are operating. Except Tuesday I have got 36, 38 flights. So when we resumed the operations, we have come a long way. And it was my strong belief since beginning that Goa is a state which is going to stand fast on its legs. And this airport has contributed into it. We are open, we have been open, we are open, we have received requests for 9 more flights. We have approved that. We are for as far as latest SOP is concerned, only arriving passengers are being screened. Those who are having any temperatures which are beyond range, they are being dealt separately. So we do not have any such system wherein COVID test is mandatory. We are not going back to square one. And as far as international scenario is concerned, these are the decisions by those respective governments. It is in their wisdom, probably they are not that well equipped as we are equipped in India, and during the lockdown period we geared up our health services in such a good manner and made so many arrangements that we could take care of this COVID very firmly and in a very exemplary manner. So these are the governmental decisions. As soon both the governments agree, the flights are going to resume. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. State Congress Vice President Sankalp Amonkar on Friday filed a police complaint against Kodi Resources, Department of Mines and Geology, Urban Development Minister Milind Naik and the MPT, keeping the illegal transportation issue alive even as Chief Minister sought to rubbish the allegations. Sankalp's allegation was that around 1,800 tons of iron ore from MPT were loaded into barges and then onto a container ship without following proper procedures. Sankalp demanded that an FIR be registered and a thorough inquiry be initiated in the incident before the ship sails out of port. He also demanded that the machinery used in the incident be seized, repeating his statement that he would file PIL on the issue. आयज आमी एज अ सिटीजन्स ऑफ मुर्मगोवा आयज आमी हांगा सगळे जाण येयलेले आसा आनी आयज जी आमी कंप्लेन फायल केलेली आसा आमच्या बोगदा पुलीस स्टेशना कडेन जो आमचो PI आसा इंचार्ज आसा ताच्या फुड्यान हांवें कंप्लेन दिल्ली आसा. ही कंप्लेन आमी 4 जाणांक मेन्शन केली आसा, 4 जाणांची नांवां घातली आसा. श्रीनाथ पै, कोडी रिसोर्सीस म्हणजे हो जो माल त्या बोटीक सप्लाय करता तो. मिलिंद नाईक MN कन्स्ट्रक्शन स्टीव डोरिंग करता. डायरेक्टर ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी ज्यांच्यानी ताका परमीट दिलेलें आसा. आणि द चेअरमॅन ऑफ MPT कित्याक तेज्या प्रिमायसिसाच्या भितर चल्लेलें आसा.
सो अंडर सेक्शन 154 CRP तेच्या अंडर आम्ही ही केस फायल केलेली आसा आणि इन डिटेल तांकां सगळें दिलेलें विथ प्रूफ विथ फोटोग्राफ विथ ते परमीट लायसन्स जे तेंच्यांनी दिलेले आसा बे परमीट लायसन्स तेवूय तांकां लावन दिलेले आसा. हांवें PIक सिंपल विचारलें बाबा जेन्ना ते म्हणटा कितें बाबा तो ओवर ई ऑक्शन जाल्लो आसा. ई ऑक्शन ओवर म्हटल्यार कितें? ई ऑक्शन ओवर म्हटल्यार फायनल प्रॉडक्ट जो ऑप्शन सगळो त्याचो ग्रेड काढलेलो आसा त्याची टनेज काढलेली आसा आणि ती हाडून ते पोर्टान दवरता आनी तो माल व्हरता. समज हांवें एक ई ऑप्शनाक हायेस्ट बिडर जावन हांवें समज 3000 टन माल घेतलो आणि हांव जर तो एक्सपोर्ट करता जाल्यार त्या ट्रकान जेन्ना घालून आमी एक्सपोर्ट बार्जीन घालपाक व्हरता जाल्यार बाबा एका ट्रकाचेर पेमेंट जाता. 10 टन ट्रकान येयलो मागीर 3000 10 टन मायनस जाता. दुसरो ट्रक येयलो 15 टन येयले तो मायनस. अशी सिस्टम आसा. हांगा कितें जाल्लेलें आसा जेन्ना फायनल प्रॉडक्ट ते ई ऑप्शनाचो प्रॉडक्ट म्हणटा जाल्यार ह्या प्रॉडक्टाक स्क्रिनींग करपाची कशी गरज पडली, तो प्रॉडक्ट एस्कावेट कसो करचो पडलो. सो हांगा प्रश्न निर्माण जाता कित्याक जो माल थंयसून काडलेलो आसा जो माल कितलीशी वर्सां MPT कडेन थंयसर कितें म्हणटा स्पिलेज माल म्हणटा आनी लेफ्ट ओवर माल म्हणटा. जो MPTन माल पडलेलो आसता जेन्ना आनी तो माल MPT कितें करता टेंडर काडटा आनी कोणाकूय दिता. ते कितें करता तो सगळो माल काडटा स्क्रिनींग करता आनी एकी कडेन हाडून दवरता तेजी टनेज पळयता कितली आसा ती. मागीर ते गव्हर्मेंटाक कळयता डायरेक्टर ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी आनी ते येवन थंयसर तेजो ग्रेड काडटा आनी ग्रेड जाल्या उपरांत फायनल जाल्या उपरांत ते ई ऑप्शनाक घालता आनी हायेस्ट बिडर जो तेका मेळिल्लो आसा. आनी मुरगांव PI म्हाका सांगलें आसा हेजेर बेगीनच्या बेगीन कारवाय. हांवें मुरगांव PIक एकूच सांगलें आसा बोट वयच्या पयलीं कित्याक बोटीन आमचो एसेट गेल्लो आसा माल गेलो आयन वर भितर गेल्लो आसा. माल वयच्या पयलीं तेज्या पयलीं तेजेर कारवाई जावपाची आसा. ती बोटीक थांबून आमचो माल आसा तो परत घेवपाक. सो PI म्हटल्यार आपूण बेगीनच्या बेगीन हेजे भितर इन्क्वायरी करता म्हणून PIक हांवें तितलें सांगलें जितले तुका आनी एडिशनल डॉक्युमेंट लागता म्हाका फोन कर हांव तुमकां प्रोवायड करता. तुम्ही हेच्या बाबतीत कोर्टान वचपाच्या कोर्टान वयपाची ऑलरेडी तयारी दवरलेली आसा हांवें आनी तेच्या बाबतींत PIL फायल करपाची तयारी दवरलेली आसा आनी हांव PILूय फायल करपाचो. Sankalp said that he was challenging Milind for a debate in case he was ready for one, and rubbished the allegations made by the BJP mandals, calling them as Milind's people. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन कितें बाबा इतल्या बेगीन जाता तितल्या बेगीनच्या ती बोट वयच्या पयलीं कित्याक ती बोट वयपाची आसा. वयच्या पयलीं बोट आमचो जो माल जो बोट त्या बोटीन घातलेलो आसा बार्जीनसून व्हरून MB तुंगा बार्जीनसून व्हरून 1965 तो माल आमचो परत घेवचो म्हणून हाडचो म्हणून हे आसा. ही म्हाजी चॅलेंज आसा तांकां कितें बाबा ही घे. आनी हे जे मंडल म्हणटा पळय तेंचे कोण हांव तेंचे कडेन उलोवपाक सोदना कित्याक ते सगळे तेजे चमचे जावन पडलेले आसा. हे चमचा तेजे ताका गट्स आसता जाल्यार काल एक चॅनलान डिबेटीक आफयलेलो मिलिंद नायकाक कित्याक येवना तो डिबेटीक. आयज ताका हांव परत चॅलेंज करता मुर्मगांवान बसून डिबेट करुया लोकांच्या समोर डिबेट करुया. तूं यो फुड्यान लोकांक एक्सप्लेन कर आनी हांव लोकांक दाखोवन दिता बाबा तुवें चोरी केला म्हणून थंयसर जशी तुवें नाफ्ता चोरून येयलेली नुसी नदीचे बोटीचे पयशे घाल्ले सेम तूं हांगा करपाक लागलेलो आसा. आनी म्हणटा कितें हांव बिश्तो इश्यू करता. अरे हांव कित्याक म्हूण तुजे फाटले इश्यू करतलो. म्हाजें काम एज अ ऑपोजिशनाचें काम म्हणून हांव हें काम करपाक लागलेलें आसा. आनी आख्ख्या आमच्या वडाच्या लोकांक मुर्मगांवच्या लोकांक खबर आसा जे MPTन काम चलता व्हील लोडर कोणाचें चलता तेजी चॅलेंज एक्सेप्ट करपाक म्हाका म्हाजो एक सादारण कार्यकर्तो तेच्या अगेन्स्ट बसून जिखून दाखयता हांव ताका. म्हाजो सादारण कार्यकर्तो बसतलो तेच्या अगेन्स्टान जिखून येतलो तो. सो ही तुका हांव ताका चॅलेंज दिता. सो तेजे असले मनशाचे असले बारीक बारीक लोकांचे चमचे मरे तेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन क्लियर करचें बाबा हांव फट उलयता जाल्यार चल. हांवें ताका चॅलेंज केलें आसा जर हांवें फटी हेच्या भितर जर हांव कितें फटींग उलयता जाल्यार हांव ताका अजुनूय सांगपाक सोदता बाबा हांव पॉलिटिक्सांसून संन्यास घेता. ताका प्रोटेक्ट करपाक लागून CM स्टेटमेंट करता कित्याक तो ई ऑप्शन माल येता. अरे CMान जेन्ना क्वेश्चन केलो मिलिंद नायकाचो तो धंदो आसा स्ट्युडिओरिंग हें चलता तो म्हणटा कोणाचें कॉन्ट्रॅक्ट कितें आसा तें आपल्याक खबर ना. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. Mahadai water has indeed become less. This I have conveyed to the Karnataka authorities. Also, I am ruling out any out-of-court settlement on this issue. We have filed a contempt petition, Chief Minister Pramod Sawant said on Friday. The Madai issue is quite an important one for the state. The government has been taking flack on this as there is a BJP government both in Karnataka as well as at the centre. And the perception is that the state is getting a raw deal on the issue. म्हादयच्या विशयाचेर केन्नाच भायर कोणाय वांगडा डिस्कशन करपाक आमी बसोंक ना. कोणी तेणे काडला बट आय हॅड नॉट डिस्कस एनीथिंग विथ हिम रिगार्डिंग द म्हादय. तेणे ताका हांवें स्पश्ट उतरान सांगला एकाच उतरान म्हादयच्या विशयाचेर आमकां डिस्कशन कसल्याच बाबतींत करपाचें ना. कर्नाटकान इतली सगळी आमची ऑलमोस्ट न्हय व्हेली आनी आतां ते
आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंटाक आमी तयार ना. सुप्रीम कोर्टान आमी आमचो कंटेम्प्ट पिटिशन फायल केला. वी आर फर्म ऑन अवर कंटेम्प्ट पिटिशन. परत एकदा तांच्यांनी उदक सोडचें आणि ताज्या उपरांत तेंच्यांनी डिस्कशन सुरू करचें. तांच्यांनी एटलिस्ट म्हणजे तशें दोन गजाली हितून. एक जो म्हादय ट्रिब्युनलान जो एवॉर्ड दिल्लो तोच एवॉर्ड आमी चॅलेंज केला परत. एटलिस्ट म्हणजे कशें आसा म्हणजे आमी जर म्हणटले आसत जाल्यार तो तरी तांच्यांनी उदक जे म्हाकाय खबर आसा की म्हादयच्या पात्रांतलें उदक जे पर्सेंटेजीन कमी जालां. हांवें त्या सिटी रवीकूय सांगलां, आमदार कर्नाटकाचो आशिल्लो. हें तुका हांव फक्त सांगता म्हणजे हांवें ताका पटोवन दिलां की उदक तुमी डायवर्ट केल्लें आहा. बट आमी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट उलोवप बिलोवप कांयच ना. त्या खातीर म्हणटा तूं तें उलयलें म्हणटा तेज्या कडेन उलयलो म्हणटलो. म्हणून म्हणटा म्हादयच्या बाबतींत आमी तेंच्या कडेन खंयच्याच बाबतींत उलयना. Irshad Sheikh for Goa 365 from Altino. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And for some sports news. The 6th edition of the Premier Badminton League was on Friday, postponed to next year amid the still spiking raging COVID-19 pandemic. The league was initially scheduled to take place in the last week of December in Delhi, Mumbai and Pune. PBL is a much sought after global badminton league, having 6 franchisee-based teams who compete in a home and away format. The 5th edition of the tournament was held from January 20th to February 9th across 4 cities early this year. Organizers say that in case a vaccine comes out in Jan-Feb of next year, a date can be fixed. The Denmark Open, held in October, was the only international event held this year. Before that was the All India Open in March. BWF rescheduled the Asian leg to next year. Asia Open was slated for January 12th to 17th. Asia Open 2 from Jan 19th to 24th. BWF World Tour Finals from January 27th to 31st. Goa 365 Bureau. Now for the weather. Dry weather prevailed over the state. Maximum temperature was normal over North Goa and South Goa districts. The highest maximum temperature of 34.2 degrees Celsius was recorded at Mormugao. There was appreciable rise in minimum temperature over North Goa and no large change over South Goa districts of the state. The lowest minimum temperature of 22.2 degrees Celsius was recorded at Mormugao. Strong winds with speeds reaching 45 to 55 kilometers per hour is likely to prevail over North Maharashtra coast on the 27th of November. However, there is no weather warning for South Maharashtra Goa coast up to 75 kilometers from the coast. Dry weather prevailed over the state. Max temperature normal over North and South Goa. Max temperature 34.2 degrees centigrade at Mormugao. Minimum temperature normal over North and South Goa. Minimum temperature of 22.2 degrees centigrade recorded at Mormugao. Goa 365 Bureau. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Instagram, Telegram, Goa365 TV, and subscribe to our YouTube channel Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Stay safe, take care, and keep watching Goa 365.